chung tini thung no cloud iman kaishano buskan go tonu chirik bokro bai tung flajak jora ongkor ka chung bu ka tonu Shabo jeno shabo kuplayang no jodo ni ka wono shung lai ja Jani jani hamzang ma bodol no Koran kotor bai phanru lai ja Shatung tung ke bahadli ko bonrui Tini ni khela engka to second semi final engkai o second semi final tini sino khelabo nong ni madomeno sing nukja khaje tini sinoro dorshok phaimani ar plus sini khela tini mane naithok babe jotono discipline no mani oi oro dorshok tini upobog khaimani abo belege joto phai naifene rokno sini o khomlong local committee ni engkai ang ni president engkai ang committee ni pokko hoite ang jotono nam bekhani hoite ani ni jini hoite committee ni hoite belege hambai maro tai sini price ni ko khanggai sini first price engga to 3 lakh taka second price engga sini 2 lakh taka ka ba hekene sini tai trophy with trophy botongo engga tai sini man of the series bo rojangnai engka ba hekeno sing tausu jarate sini khela kam no soli tongo Sarni kisah sini monglo korona rui gani oh khela ni tam tam ani sini monong gangkai football tournament knockout committee ni ang president gangkai ani logi tongo sini ya sini committee ni football committee ni commissioner gangkai tai kisa ko kobo tai kisa sanamo choma ko ka haise singjao khela je muthungjak tomone sing je TFA ni je rule o TFA ni rule ni madomene sing rule ni motine sing ora khela bo khairi tono mane norok ni je o khela no na harmong tamo bobo hai mane next generation ni bagai chikle rong ni bagai bobo hai mane na harmong no tui norok bobo hai khela sing o khela ni madome te kese sing sini tibrasa dopa ba sikla rok no sini tabo kabangma sing social media te phanung thong sing relative phano thong para phano thong gram phano thong sing siwi tong je sini chire rok beleke lam chaya o himjak ke sing khela ni madome no obno sing sini borong awareness tomna mo chung je khela dula thong ya koi phano sini chare rang na agami next generation no obon hoyto mukto baike khaiman obrok sini ekta na hamon norok khnai mankana je oroni je narwai rok oroni je ojoma rok je nok oro je muthungja gai tongmani batai mung o khela ni bisingti gusar do nung kise sagrari lokorong no tam ko kusar mung tongnai oro khela ni puilano narana hambai tini je o khumulung ni mato je naithok je khela chole tango অবরম নাদি সারা ভারতবর্ষনি যারা নামি দামি প্লেয়ার যেমন ISL রক থংজাক নিনি বোম্বে এফসি নিনি হ্যাঁ নিনি কেরালা এফসি আমা হাই চেন্নাই এফসি রং পর্যন্ত ফাইজাক কলকাতা এফসি রং ফাইজাক আমা হাই যে চিনি বড় রক বড় নুগুইনাই जोंबो तांनाय माया तंनाय आबो कायसा जिनिस जत फुटबल थनाय थानि बा गार्जेन थिनि आनि कायसा कबंमुं तांगै जोंनि मायांनाय अबो जे और जे टूर्नामेंट खाई जे आमा हाके जे आसे बड़ बड़ प्लेयार न तुबै मथं माने आमनि बागै विशेष के कमिटि रना आं बेलायखे हामबाय जानगो आं फुइतो खायनाय आगामी बोसोराव बर अमा हाके उद्योग नामानो एवं ताइबो खेला ताइबो फाइनाल ताइबो खेला जमिनाय तामखे आ खेलानो जत दर्शक नायनाय उपभोग खाइतेन आं दर्शक थेनायाबो कायसे कबिमुं नरक जतनो साइमानो सारा विश्व जखन फुटबल नि कक साकाके ब्राजिल ताई आर्जेन्टिना आबो हाइरंनि कक साराके फुटबल नंमाया सारा विश्व फुटबल एमन एकटा खेला आबंखा वर्ल्ड फेमास खेला आबनि बागै जों बाहायके बंनि ताबसिनि भारतबर्ष प्राय 135 नम्बर दङ बाहायके जों आरो सगैनाय अमा हाइ टुर्नामेन्ट नि माध्यमनो ओ जे नुक्ते सिते बा बाहाय बायदिनि अरो ISL नि प्लेयार बाय सिनरनि लोकल प्लेयार बो थंका आ थंमान पेसने बरोबो कायसा अभिज्ञता शेयार खायका आस्ते आस्ते अमा के टुर्नामेन्ट थंते न जोंबो ISL आव थांनानै सिनियर स्टेट दिसरायरक सुजुग माननानै आं आसा खायो आर ते कायसा कक ब्राजिल नि कक साना थातिन मासाका ब्रौनि आरोनि दारा बुमा ब्रक ताम वानसक जों सिनरनि वानसंनाय बंगारनि वानसंनाय बेलाय फेरजाक बरका आनि बुसा डेभिड बेकहाम थोन
ani basa root guli tingthun ani basa pele engthun ama ke wansago sinor ke chungtam sadon to wansok ani basa kun mote da engineering no ani basa kaham ke sakiri kotor da mano abhai wansago ambagoi wansok tinu phero ar brongni bosorni income football 85% 90% nungo income ji ta bong tax ge sinoro football ni kun fan sung ri meko আর যেভাবে অচিনি এডিসি এরিয়া ও যে কমিটির যেভাবে উদ্যোগ নাই অবজে হনুক মাংখা আপনি বগে কমিটির নাং তাই হিসাব পাইবে এসা হামবাই নেক্সট হবো যাতে আমাকে উদ্যোগ না যাতেন খাপনি তাখল তাই বেখু চাও যে খুমলং সিজন 2 নি যে টিটি এডিসি যে হাবাংবাই যে চেংছা জাকবানি ও বাইকনো ওংনানি থাঙ্গৈ দङ 2025 ni সেপ্টেম্বর 2025 ni 26 o salo jotno hohom dodong khlaiye o grauno mochang rphanyani bagai joto dosok tei lukorok no kobok jago o committee ni torop tei asungno nor committee bisingti chungri nai tongnai rung jotno hambai khulumka।